بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل ما لم يكلا بلا جليا بل مسلمو ني أنغسي دوري نوكا كيسي فلانا ني كالو كونو نوي صفر كالوي نانا حكي لجيلا با نان كرمو الشيخ الفاضل الأستاذ الكريم إسماعيل سيسي ني كرمو فالو أنغا يونيفرسيتي لا نوي جامعة البر الإسلامية كارتي كوكودي بلفيل. noye anga nyingalu nanga masalo jabi asiku da mayrala dokun temeni anyi la rudi awma ka ala dili wa ala ka bidu angarjela munne ala ko ke anyana kene yani shikono insha Allah ngamina temeni ambalmo ka nyingali toyi yana mena do anga nyingali bundala ame fuli dian karamo ma fadilatul ustaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ka andeme ka ambunya ka tila ka ni here banke anwi noye anga nyola ka fuyi ka ben bikale rukama fulikan ma bibulu an blasara kan ka dilan ba bela jelima. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Sheikh Adam. Naam. Amala de fou. Alhamdulillah. Amala le fou. Naam. Amala barakala. Naam. Amala kuymalo. Inshallah. Ala miska bi lumbaramando an shikono. Naam. Ay sela ka nyon ko fuya. Alhamdulillah. Ambo de fou. Naam. Ka do chama ke ala kray. Sallallahu alaihi wasallam. Amena mu fo. Aname mu kela. Naam. Ni ayan sela ka lon ka fo ka se ka lon ka ke. Naam. O kela la kira sababu la. Sallallahu alaihi wasallam. Sababu na ka dimba yo. Naam. Do ambe dugo ko belaji. Alhamdulillah. Na ambe ala melkela o. Naam. Afana be dugo ko yi. Alhamdulillah. Ni mena fo. O famiya no bara ko no ama ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amsika ni abdal mi fo. Inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ami akarmo fo Ustaz Ismail Sisi ayakuma nyabla la mi awrefu akala melkum mana katla ka wuli kalaw ani nyal kalaw ko kreke ni fuli ala ka sarany madi ana bela jelima ngali bina dam ni mima namu tengo karamo wala wuli ambal ma cero kayira yala ni modo sukulila kiye la do la halami nale ko yi kujuwe la jirabi do kono wala masuba do kono wala ma yechugo do la katla ka nyini fe ka fo ngi yesukula ni yechugo na wodi flani awa ma ɲini fɛ ye saraka bɔ i fɛtis nani kɛ saraka ye yala ko ese o bɛ bɛn an ka silamɛya kɔnɔ wa walama mun de ka kan a la. Bismillah. Alhamdulillah. Sheikh Adam. Naam. Mɔgɔ wɛrɛ ka su ko ka na ka taa balimancɛ ma Naam. a ye fɛn mun ye o tɛ ko ye ni sariya b'a fɔ ko ale kan k'i bolo kɛ o ko la. Allahu akbar. o yɛrɛ ma ɲinɛ ale fɛ. Ma ɲin'a fɛ. Fɛn min ɲinina an fɛ o fɔla an ɲɛna ka bɔ o ye jumɛn ye ala kɛra cila ka na ma Sallallahu alaihi wasallam. fɛn mun fɔ an ɲɛna i b'a faamuya la mun bɛ kuranɛ ni hadisiw la o le ye fɛn ye min ɲini b'i fɛ Naam. i b'a faamuya la B'a faamuya. o dɔw ye diyagoya i kan o dɔw ye haramu i kan o dɔw kanu bɛ i k'o kɛ Naam. o dɔw yɛrɛ bɛ o kɛ n'o kɛbaliya bɛɛ ka kan Naam. o dɔw i kan k'olu ɲini k'o le lɔ k'o kɛ Allahu akbar. mɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ fɛn min ye ale ka min ye ile ye cogoya mun na minnu b'a yira ale la k'o ye hakika ye Allahu akbar. dalu t'ale bolo Dalu t'a la. i b'a faamuya la donc an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la n'a ka fɛn dɔ ye a balima na suko la o t'a yira k'a ye saraka bɔ A to yira. o bɛ mun de yira i bɛ se k'a fɔ a ɲɛna ne kɔni sukurila k'i ye cogo min na a ma diya n ye i yɛrɛ y'a baara cogo filɛ i ni ala cɛ bɛ cogo di Naam. i b'a faamuya la i yɛrɛ ka adamadenya taga cogo wa yɛlɛma don a la i b'o de fɔ an ye Naam. a dɔw bɛ se ka kɛ ala b'a faamuya d'i ma ka a tigi ladɔnniya la Naam. o bɛ se ka kɛ O bɛ kɛ. a bɛ se ka kɛ fana
shaitan ta baara lo a bɛɛ bɛ se ka kɛ Allahu akbar. qad yakunu min ash-shaytan ele yɛrɛ cogoya qad yakunu min as-sadiqa Ayo ayo. mais anu tile cogoya lo dɔ cogoya ka ɲi kɛnɛma ma n'ala cɛ man ɲi o Allahu akbar. n'an ko an b'olu ya kumakan lamɛn a bɛ ɲa donc n'a tigi k'a fɔ i ɲɛna sisan e yɛrɛ b'a fɔ bon kuma ka min fɔ i ɲɛna e yɛrɛ a k'a fɔ k'i ye ko kɛ a ma fɔ i ye ko kɛ e yɛrɛ b'a lɔn ko défaut dɔ bɛ i yɛrɛ bɛ sigi ka jateminɛ kɛ i n'ala cɛ bɛ cogo di i ni sigiɲɔgɔn bɛ cogo di i ni muso ni denw bɛ cogo di donc n'a ka kuma min fɔ n'ele t'a ye k'a fɔ o yɔrɔ bɛɛ ka ɲi i yɛrɛ se ko damayira la donc i b'a ye la ale ka min fɔ jan tɛ Allahu akbar. mais n'ele yɛrɛ tagala ye défaut bɛ n'ala cɛ a défaut bɛ ni musow ni denw cɛ sigiɲɔgɔnya mako t'o si la sinji mako t'o la sɛkada o b'a yira k'a fɔ lala ala bɛ fɛ k'ale ci e ma o bɛɛ bɛ o fana bɛ se ka kɛ mɔgɔ si b'i yɛrɛ dilan wala i yɛrɛ dilan mais saraka ko t'a la mais ni ele yɛrɛ dilantɔ le yɛrɛ k'a ye sisan n yɛrɛ dilan ye se ka teliya n ya baaraw ye se ka ɲɛ n bolo ka hinɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw ɲali dɔw kɛ o ka ɲi kɛ se ka mais ale le kana ɲini fɛ foyi y'a kɛ fiye nin kɛ ole man ɲi Allahu akbar. Ala ka diinɛ faamuya d'an ma ala ka ni sababa bɛn alhamdulilahi rabbil alamin ɲininkali min kɔfɛ o le ye an ba ka dɔ k'a yira k'a fɔ ko bɛ fila min ta ni fila min bɛ kɛ sababu ye ka danfara don denw ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ koli bɛ se ka tigɛ kalo 2 kalo 3 mais n'a bɛ na a bɛ se ka na dɔw ta bɛ caya ka tɛmɛ tile 15 tile 20 kan k'a sɔrɔ a tun bɛ koli waati min tuma dɔ tile 5 tile 7 a tɛ tɛmɛ o kan ɲininkali bɛ yɔrɔ min sisan o de ye k'a fɔ est-ce que yala ni a tɛmɛna waati kan a tun bɛna waati min ka kɔrɔ ale kan ka seli ka sun don wa walama ale kan ka to yen fo ni joli tigɛla ale ma ko n bɛ se ka ale bilasira ni kan ɲuman ye bisimila ustaz. Sheikh Adam an bɛ min fɔ an balimamuso ɲɛna a kɛla tubabu ta fila ye a kɛla farafin ta fila ye a kana kɛ f'a y'a lɔn n bɛ fila min kɛla est-ce que a tɛ tɔɔrɔ lase ma Allahu akbar. A y'o lɔn fɔlɔ a b'o lɔn fɔlɔ parce que fila min bɛ ta la fila ninnu composé la ni fɛnw min ye a bɛɛ bɛ fila kɔnɔna la donc dɔgɔtɔrɔw b'a lɔn nin fila nin n'ale ye n'u ka joli ta ka analyse kɛ est-ce que nin n'ale bɛ taga ou bien n'a tɛ taga Allahu akbar. Naam. a b'o lɔn i b'a fɔ f'a y'o le kɛ fɔlɔ o kɛlen kɔfɛ sisan k'a lɔn ko foyi t'ale la i b'a faamuya la donc n'a nana ka na changement min don a la ale ya laada tɛmɛni kɔfɛ donc dɔgɔtɔrɔw de y'a yira k'a fɔ ko fila ni ale bɛ se k'a ta to tɔɔrɔ la s'a ma a di nana yɛlɛma don ale ya ko la an bɛ mun de kɛ sisan an bɛ jateminɛ kɛ an bɛ bɔ ale ka yɛlɛma fɔlɔ min tun bɛ yen ale ko tun bɛ taa ala tagabolo kɔrɔ min kan an b'o le to yen sisan ale tun bɛ tile 5 min kɛla donc a bɛ tɛmɛ o tile 5 kan an bɛ taa sa hayida wagati janya min fɔla an karamɔgɔw bolo n'o de ye tile 15 ye donc an bɛ taa se o ma sisan n'a tagala se o ma sisan na ali bi o kɔfɛ ni joli nin ma tigɛ donc o le sa laada tɛ an b'a bila a istihada ta côté la donc a bɛ ko a bɛ o bato kɛ a bɛ koli kan daminɛ istihada tɔ bɛ ko cogoya min na o fana fɔla an karamɔgɔw fɛ a bɛ se ka ko fajari la ka seri tɔw bɛɛ kɛ ou bien a bɛ seri 2 lajɛ ou bien a bɛ ko seri 1 bɛɛ lajɛlen na o bɛɛ bɛ ɲɛ a ma donc ale yɛrɛ bɛ nin cogo 2 ni min ɲana na a bɛ se baara kɛ ka bɔ o ma i y'a faamuya la an bɛ min fɔ a ɲɛna o le y'o ye alhamdulillah shukran fadilatul ustaz alhamdulillah ɲininkali wɛrɛ tuguni an balimacɛ dɔ k'a yira k'a fɔ ko ka saraka bɔ tagabaw ye yala a den bɛ waati la wa walama ni ala cɛla waati salasali ɲɔgɔnna bɛ kɛ est-ce que yala lonko lo wa tiliko lo wa ou bien a ɲini no banbagatɔ kɔfɛ k'a ye kɛ waati bɛɛ Sheikh Adam ala ka hakili ɲuman d'an ma amin ala ka limɛnɛ d'an ma amin an ka sababu bɛ lahala min na a dɔgɔninma ma Allahu akbar n'an kun b'a lɔn ni ɲininkali ninnu tɛ kɛ o i b'a lɔn k'u ma ko b'i la dɛ fi kulli nafasin Allahu akbar i narakiri narakiri kelen o narakiri kelen e ma ko b'o la cogo min na o ka sa cogo min na tele kɔnɔ olu fana o ma ko b'i la n'o hakɛya ye n'an b'a lɔn o bɛ lahala min
nama lo be lahala na lamba lo be lahala min naam n'o be lahala ɲɛnama na an bɛ fɛ dɔ ye tɛmɛ o kan cogo min na n'o bɛ lahala juguman na a fana bɔ ten donc o kuma laɲini jumɛn ye wagati le tɛ dugawu la bangebagaw ye yasabaga kana to wagati ye tɛmɛ kana to wagati le ye tɛmɛ lon tɛ dɛ wagati ni le ma hakili jigo la Allahu akbar o de ko san karamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ i dɛsɛla cogo cogo seri farida 5 min n'i b'a kɛ i ka wagati to i ka seri kɔnɔna na ka dugawu k'i ka sababu ye Allahu akbar an lalɔninaw la an karamɔgɔw bolo i yɛrɛ b'a filɛ sisan ni k'i to sujuru la ou bien ni kɔrɔta la ka bɔ sujuru la ka sigi sɔngɔ i t'a kɔ sigi o furancɛ e de bɛ furancɛ dɔ taxi so o ka dugawu ye o ye ni dɛsɛla sinon wagati bɛɛ lajɛlen e hakili kan ka to o la dugawu la i b'a faamuyala donc an bɛ min fɔ an balimaw ɲɛna donc wagati t'a la lon t'a la san t'a la wagati bɛɛ i b'a faamuyala i hakili jigila o la kuma o kuma dugawu k'o ye i yɛrɛ man ka ɲinɛ o kɔ i b'a faamuyala i man ka ɲinɛ o kɔ k'a daminɛ alakira ma alayhi salatu wasalam fo kana se an tɔw bɛɛ ma o bɛɛ bɛ nin kɔnɔna la mɔgɔ man ka ɲinɛ waati bɛɛ Sheikh Adamu i bɛ fɛ ka ji min i bɛ fɛ ka narakiri i bɛ fɛ ka filɛli kɛ i bɛ fɛ ka mɔgɔ fo o bɛ to waati ko le ya nin bɛɛ le kan k'i hakili lajigin alakira la donc alakira i hakili lajigin alakira min na jɔnni sababu la i ka alakira lɔ i bangebagaw olu ka ɲɔgɔn lɔ ka furu kɛ ne sɔrɔ ɲɛnamaya nin kɔnɔ ni ka mɛ ko hakili bɛ yɔrɔ dɔw fana olu ka ɲali min kɛ o ɲali nin fana b'e bila e man ka ɲinɛ olu fana kɔ donc i hakili bɛ taa alakira cogo min na hakili bɛ taa i masaw la cogo la donc kana waati le to yen kuma tɛ lon ma kuma tɛ semaine ma kuma tɛ kalo ma kuma tɛ san ma waati bɛɛ donc an bɛ se ka min fɔ an balimaw ɲɛna o le y'o ni lahara taga nin a ka gɛlɛn Sheikh Adamu a ka gɛlɛn surtout an bɛ wagati laban min na nin an ta ka gɛlɛn dɛ an ta kɛ parce que ni fɔlɔ i tun bɛ mɛn Sheikh Adamu tɛ ko lakolon ye ko lakolon a tun ye man di sigida la mais bi o ko lakolon le yɛrɛ kɛ bɛ ko ɲumanw ye bi dɔw fɛ ni anw ka wagati bɛnn'o ma an bɛ mun de kɛ sisan dɔ bɛ fara an ka cɛsiri kan dɔ kan ka fara an ka cɛsiri kan an bɛ se ka min fɔ an ye sarakaw sɛya an ye ɲumanw sɛya an kana wagati kɛrɛkɛrɛ la alhamdulillah ustaz ka bɛ yɔrɔ ma i hakɛ to min y'a kuma tigɛ a jumɛn de bɛ se ka fisaya n'a bɛɛ ye saraka la saraka n'i bɛ saraka di jumɛn de bɛ fisaya n'a bɛɛ ye saraka fɛn min n'i b'a di mɔgɔ n'i bɛ fɛn min di mɔgɔ min b'a tigi nafa ka Sheikh Adamu Allahu akbar min b'a nafa min b'a nafa e yɛrɛ b'a filɛ min b'a nafa dɔ ya saraka min b'a tigi nafa o ye jumɛn ye hakili ɲuman don a kɔrɔ parce que dɔ bɛ yen ne ye wari d'a ma ya wari tɛ foyi ɲ'a ma hakili ɲuman don a kɔrɔ o ye saraka ɲuman dɔ ye i b'a faamuyala an kana jɔn Sheikh Adamu saraka yɛrɛ ɲuman ba dɔ ye jumɛn ye ka taa tigi fɛ k'a fɔ ka nisɔndiya a ye nisɔndiya o saraka ba le ye i y'a faamuyala n y'a n kɔrɔkɛ dɔ ka n lalɔni o yɔrɔ la a ko alakira alayhi salatu wasalam ko an ye nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ min kɛ n k'o ye saraka le ye a ko nin saraka ba le ko mɛ ko mɔgɔw t'a kɔrɔ lo ala ka adamaden dan min kɛ k'an bila nin Sheikh Adamu fɛn dɔw le bilala an na o bɛ joli dɛmɛ ka joli baya baara kɛ nisɔndiya le olu bɛ fɛn kun a bɛ bɔrɔ le kɔnɔ misali bolo ma donc n'i le nisɔndiyala ta ale bɛ ci n'ale ci la a bɛ yɛrɛkɛ donc joli bɛ bɔ joli bɛ taga a kan ka taa yɔrɔ mun na joli b'o tɔgɔ sɔrɔ donc i ya nisɔndiya bɛ kɛnɛya le d'i ma saraka lu ye donc a gbɛrɛ mɔgɔw la a ye se ka nisɔndiya a ye nisɔndiya don ele la a bɛ ele le kɛnɛya a bɛ dɔ fara i ka kɛnɛya kan parce que a bɛ joli bila joli bɛ fanga sɔrɔ joli bɛ circuler joli kan ka taa yɔrɔ min na joli bɛ t'o yɔrɔ la o bɛ dɔ fara i ka hɛrɛ kan o kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a nisɔn ka di toujours il est en bonne forme
mais il est kuma bɛ ɲɛ kumunnu ye a ma ɲi ma dɛ o dabila Cheikh Adam parce que a bɛ joli yɛrɛ bali a tɛ se k'a ya baara kɛ a bɛ donc n'o kɛla sisan donc joli kan ka yɔrɔ mun dɛmɛ a bɛ fɔn o la n'o fɔn o la sisan kuma bɛɛ i bɛ taa central la o subhanallah donc sɔn ka n'i ma se ka saraka di fɛn di mɔgɔ ma donc i se ye min ye o k'o tigi ye n'i la i b'a lɔ ko nin de ka fa nin de ka fisa ma a ka dɔ bɔ a degun la Allahu akbar donc saraka mun ka e yɛrɛ b'a tigi cogoya filɛ dɔ bɛ yen o ni wari ka kan dɔ bɛ yen o ni wari man kan i ka gbɛrɛ o tigi la dɔ bɛ yen i k'a minɛ a bolo ma a bɛ yɔrɔ dɔ la degun dɔ la i se k'a sama ka bɔ o la olu i b'a jate minɛ min ka kan ni min ye i jija i y'o kɛ n'o ye o de ka fisa alhamdulillah rabbil alamin n'a faamu inshallah alhamdulillah rabbil alamin balma lamɛkɛla bɛɛ lajɛlen balima silamɛ an karamɔgɔ le Ustaz Ismail Cissé ni karamɔgɔ falo an ka université la Jamiatul Birri Islamiya an bɛ ala deli an siyɛnna si ala ka barika an bɛ an ka ɲininkali jaabi waati la radio Firdausi la sur la 88.8 FM ɲininkali min kɔfɛ o le ye an balima cɛ dɔ k'a jira k'a fɔ ko a furumuso n'a bali tɛ bɛnna fɔnkɔɲɔgɔn b'o ni ɲɔgɔn cɛ a n'a balimaw fana nka a nana sabati k'a fɔ k'ale furumuso jo t'a la ale fana ka a ba deli ka mɔgɔ ta ka deli ba ma sɔn ba ko ko fo ka furumuso bila ka taa a fala la ko an bɛ se k'ale dɛmɛ ni hakilina jumɛn ye ni ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka u cɛ dilan cogo min. Cheikh Adam ɲininkɛla ni hakilima no Allahu akbar hakilima no parce que i b'a hakilimaya yɔrɔ cogo di a ko degun b'ale ni balimaw na a furumuso n'a ba ni a balimaw cɛ mais ale muso jo t'a la mɔgɔ min bɛ ale mun se fo fɛ o fɔbaga ma ca fɔbaga ma ca an b'a fɔ an bɛ dugawu caman k'a ye inshallah donc o b'a yira k'a fɔ a telela k'a ya kuma min fɔ nin ye o tilen b'a yira k'a fɔ ala ko ka bɔ a ma Allahu akbar i b'a faamuya la donc ni ala ko ka bɔ a ma ale ye mun kɛ sisan a ye gbɛrɛ ala la a y'a yira ala la ne ba ni balimaw ni furumuso bɛ tan ni i b'a faamuya la a y'o don a ka ala dali kɔnɔ ala ye dusukun b'a la de bolo a b'a yɛlɛma su ko ni dugu bɛɛ bɛnbaliya bɛ yɔrɔ min na degun bɛ yɔrɔ min na ala bɛ se ka na ni yɛlɛma ye ka bɛn ale yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka can fɔ mɛ an y'o y'a jogo nin na i b'a faamuya la a ye gbɛrɛ ala la donc an bɛ min fɔ muso fana ɲɛna i cɛ ye min fɔ a b'i lɔ dɛ a b'i lɔ donc n'a ko ko i jo t'a la i jo t'a la de muso kan ka kɛ mun ye a kan ka sabari ta i cɛ balimaw i cɛ baw i cɛ faw olu kan ka jɛ o yɛrɛ fa dɔ i yɛrɛ ba dɔ ye i kan k'olu minɛ cogo min na kan i yɛrɛ fisaya o ma i ma jigin olu ye olu b'a to furu baraka bɛ sɔrɔ i bolo furu nafa bɛ sɔrɔ i bolo furu tɛ tile kelen ko ye o si baara o fana tɛ ɲɛ ni sɛgɛ tɛ i b'a faamuya la fo i ye degun dɔw le minɛ nin tɛ kɛ na nin tɛ fɔ ma la o cɛ man ɲi a ka kɛ sabaribaga ye furu kɔnɔna la i b'a faamuya la donc min fana ye ba ko k'a ka taa ka mɔgɔw fɛ ba bɛ se ka cɛ hakili la ɲini ni ko nin tɛ ɲana est-ce que ni kun k'a bila i t'a bɔ wagati ni kɛ pour que a ye hakili sɔrɔ cɛ ba bɛ se k'o hakili di cɛ ma mais ba ya hakili tɛ ta dɛ parce que ko bɛɛ bɛ cɛ de bolo fa o ba o i den ka furu kɛ ka ban den ya ko bɛɛ a yɛrɛ le bolo Allahu akbar aw lazi biyadihi uqdatu nikah qawlu rajul ya namilu le o ye rajul le Allahu akbar cɛ furu cɛ ko bɛɛ b'ale bolo cɛ fa tɛ se ka a fɔ ko i den furu si tɛ se ka sa non fa tɛ se ka sa ba tɛ se a b'a yɛrɛ le bolo a b'a yɛrɛ le bolo o bɛ se na Ibrahim ya kisa min fɔlɔ k'a ko muso o ye sharu man qabla ni fɛn t'an ka diinɛ kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'o ye sharu man qablana sharu lana idha lam yakunu
Voilà donc n'o min tɛmɛna olu ɲɔgɔn cɛ ni fɛn t'anw ta sariya la an bɛ baara kɛ n'a ye parce que a fɔlɔ an ɲɛna ka hakili d'an ma o de la mais n'o ɲɔgɔn b'an kɔnɔ anw kan ka tɛmɛ sira min fɛ an bɛ baara kɛ ni Alakira ta seli o de donc fa tɛ se ka denmuso a dencɛ furu sa dencɛ muso furu sa tɛ se a b'a cɛ de bolo mais i kɔni bɛ se ka hakililaw d'a ma i muso président a bɛ jogo min b'a la ni sariya yɛrɛ continue t'o ɲɛɲini o bɛ fɔ a bɛ k'o siraw d'a kɔrɔ i muso tɛ seri i muso ye filankafu baara a b'o kɛ donc sariya bɛ mun fɔlɔ o la ya diinɛ bɛ mun fɔlɔ o la donc olu ta ye ka hakili di furucɛ ma a y'a muso kɔrɔsi o ta y'o ye donc a bɛ se k'a den ladi i muso kɔni bɛ tan a ne cɛ bɛ tan ne kɔni tun bɛ min ye la n'o le ɲɛna ile bolo i bɛ se k'a bila i taa wagatinin kɛ mɔgɔw fɛ ka hakili dɔɔni sɔrɔ i b'a faamuya la o bɛ se ka kɛ mais ale t'a kɛ furusa sira kan i b'a faamuya la a fana t'a kɛ ka se k'a fɔ k'ale bɛ cɛ karaba la ko fo cɛ y'olu kɛ la a ta ye basi ka sira don cɛ kɔrɔ n'o le bɛnna cɛ ma alhamdulillah ne le ko k'a ye taga n'a tagala a bɛ cɛ bɛna wagati ni min kɛ muso t'a kɔrɔ a bɛ degun mun na o hakɛ e b'o lɔ dɔw bɛ kɛ nin sababu la k'o dencɛw bila jɛnɛyakɛ la o Sheikh Adamu ne ka musow la taga cɛ di muso wɛrɛ t'a bolo bon sariya la ale de man ka filɛli kɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la tugun f'a muso ye k'o gɛn ka bɔ yen a di to la a bɛ lahala min i t'o lɔ ka to degun kɔnɔ ala de ko k'ale ka degun n'o y'o tɔɲɔni a ko haramuya yɛrɛ kun ma k'a ɲini an fɛ k'an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ e de k'i den tɔɲɔ cɛ caman bɛ yen cɛkɔrɔbaw la ni musokɔrɔbaw kɛmɛ k'o denw tɔɲɔ ni yɔrɔ ninnu na donc a ta ye ka hakili don a denw kɔrɔ mais a ta tɛ k'a fɔ k'a y'olu diyagoya fo y'olu ɲɛnata kɛ i b'a faamuya la parce que o ya ko b'o yɛrɛ de bolo an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o de o ye ɲɔgɔn faamu a ye hakili di ni den yɛrɛ nana ye bon ba ko k'a ye taga ni taga ne b'a solution ye ale fana b'o lɔ kuma dɔ a b'a fɔ a ye taga n'a sɔrɔ a bɛ tagala a yɛrɛ ya so min kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen min b'a dilan a taa kun ye mun ye sa a bɛ se ka kɛ cɛ fana b'a dɔn den muso cɛ b'a dɔn k'a fɔ ba bɛ fɛ a ye taga mais n'a tagala mɔgɔ tɛ yen min b'a dilan olu yɛrɛ de y'a dilanbaga ye ka tɛmɛ a y'a mɔgɔ ko fana bɛ se ka da parce que muso dɔw ka so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ fa banna voilà den mun bɛ balimancɛ mun bɛ yen olu mako tɛ foyi la ne ko k'a ye taa a ta mun kɛ i t'a tɔ tiɲɛni donc o ye gbɛrɛ ɲɔgɔn na o ye ɲɔgɔn faamu o ye sabali ɲɔgɔn kan a tagana kɔni ye sabali ye an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o de ye alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah ɲininkali min kɔfɛ tuguni an balimacɛ dɔ k'a yira k'a fɔ est-ce que ala ka ɲumanya kɛ silantan ye o bɛ jate minɛ ɲumanya dɔ ye silamɛya kɔnɔ ɲumanya lo ala yɛrɛ bɛ ɲali kɛla ma an kuma b'a numa mɔgɔ min tɛ seli ala tɛ ɲala ma ala bɛ ɲala munna ala bɛ ɲala ma munna an b'a fɔ k'an tɛ ɲali kɛ silantanya tɛ o ni ɲali o tɛ fankelen fɛ i b'a faamuya a bɛ baraji min sɔrɔ a kɛ silamɛ ye a b'o kelen sɔrɔ ka kɛ silantan ye mais a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka bɔ la ka bɛn daraja ni ko kɛ cogo ma kafiri fɛn dɛ ala le ma kɛ kafiri ya o ala min munna kɛla kafiri ye a sababu bɔra ala la parce que ala le nana ye ɲɛnamaya nin kɔnɔ ale kan ka hakili min ta ka kafiriya ta pour que a kana kɛ kafiri ye donc n'ale m'o sira ta ala b'ale to a ka kafiriya nin na kɛ mais comme ale ala le nana n'a ye ale t'a ye ka to yen o a bɛ sanji jigin a tɛ nafa ta la kan a t'a dɛmɛ n'a ka dumuni k'a ye yɛlɛma a kɔnɔ a tɛ narakiri la donc o bɛɛ ala ka baara la a bɛ taamana dugukolo kan ala k'olu a kolo k'a bila o bɛɛ ala b'a dɛmɛ o bɛɛ la o a ma kumandi o si la donc ele bɛna kumandiya cogo di i b'a faamuya la donc an kana fɔ ko kafiri kuma dɔ kafiri dɔw bɛ yen i y'a ɲali bɛ kɛ sababu a bɛ silamɛya ta i b'olu kɔlɔsi to ka hinɛ o la to k'o dɛmɛ dɔw bɛ ka miiriya dɔw ta silamɛw kama a bɔ olu la dɔw jogo i mɔgɔ caman bɛ yen lahara bɛ guwan dɛ Sheikh Adamu lahara bɛ guwan cogo di mɔgɔ caman banna ka don silamɛya la an yɛrɛ jogo kama mais ele yɛrɛ m'a lɔ i m'a jate
i b'i yɛrɛ yɛlɛ misiri kɔnɔ su ni tele mɛ o yɔrɔw ele kɛla sababu i ka jogo ni kɛ ten i ka kuma ni fɔ a kɛla sababu ye k'ale bali lahara kungo b'i kunna kun est-ce que b'a faamuya donc an y'an jogo ɲa jogo ɲa dɔw bɛ sira min kɛ o dɔ le nin ye mun tɛ silamɛ ye ka se ka hinɛ o la mun tɛ silamɛ ye ka silamɛya yɛrɛ kani don o dusukun na ni baara n'i ya comportement ye i y'a faamuya la donc mais silamɛw le kɛla fɔlɔ yɛrɛ taw ka kun silamɛw kun ka fisa ni yan sisan taw parce que fɔlɔ taw kun bɛ olu kun tɛ tɔɲɔni kun tɛ se o silamɛ ɲɔgɔn ma o kun bɛ kafuru le tɔɲɔ a fɔlɔ an ɲɛna Cheikh Adamu donc o kun bɛ mobili pese donni na k'a poids lɔ cogo do bon chauffeur bɛ taa don a kɔnɔ ka frein minɛ a tɛ yugu ka a bɛ taa segin a poids bɛ lɔ o le la o kun b'o kɛ silamɛdenw na o kun b'o kɛ silamɛdenw na mais o silamɛ ɲɔgɔn kɔni kun mais sisan ta n'an yɛrɛ ta le woloma le tɛ yen silamɛ o silamɛdenw a bɛɛ ka kan bɛɛ de bɛ la an bɛɛ kun o le ka gɛlɛn Cheikh Adamu an y'an jogo ɲa ni mɔgɔw ye k'a tara tɛ mun tɛ silamɛ ye an y'o kɔrɔsi an ye hinɛ o la parce que silamɛ k'o le fɔ fɛn min labɛnnen bɛ Ala bolo mɔgɔ ye mɔgɔw ma sɔn Ala ta la i t'a fɛ i jogo yɛrɛ i taga ye a bɛ fɔla cogo min na n'a fɔra khuzuhu faghuluhu summa al-jahima salluhu qala nufassirun hada amrun yaqtadi madha donc amru muwajjah ila man ila al-malaika khuzuhu لا يعصون الله ما أمرهم دون يتبادر 70,000 من الملائكة لأخذك سبحان الله ملكة وابيونو لا أبي في كالك كما كان البرا إيش كذا مقولين أسري بيجوا بيجانا كم ملكة وابيونو دون موبا في جوجي تقول جوجي دور إيه في جوجي تقول فين بالا دون أي هنا ولا شيء كذا kafiriya t'o la ɲali k'o ye silamɛya kani don o la n'i ka sɔrɔ ye n'i ka hakilila ye n'i yɛrɛ jogo ye an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ in na o le ye inshallah taala alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ni an ba dɔ fana ka ɲali a k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka denmuso bila sira dɔ kan ka taga sira dɔ ni ladabu dɔw d'a ma denmuso ma se ka ladabu ninnu matarafa a tolu la ka cɛnni kɛ a do k'a yira la k'a fɔ ko ni ka cɛnni kɛ a k'i kali k'a fɔ k'a t'a dɛmɛ a tɛna da don a ko foyi la a fana tɛna dɛmɛ a y'a ko foyi la nka denmuso nana ka na kolonya kɛ k'a to kolonya kɔnɔna la a makari nana don a la a k'a ye dɛmɛbaa t'a la ale yɛrɛ kɔ ko wɛrɛ k'ale yɛrɛ bolo dirigiden kanba ye ale yɛrɛ jɔla sisan k'a seko kɛ a dɛmɛli la ale y'a ɲininkali ye jumɛn ye sisan yala ale k'o min kɛ ni kafara bɔ b'ale ma wa ko b'a yɛrɛ k'a fɔ k'a t'a kɛ a do k'a kɛ ni kafara b'ale ma ale kan ka mun kɛ kafara ye ka bɛn ni baara kɛli ma c'est ka da an bɛ fɔ ɲɛna ni kɔni k'i kali k'i tɛ ko min kɛ ni nana aw kɛlen ye olu kan ye i b'o kɛ i bɛ kafara bɔ a bɛ kafara bɔ donc an b'a fɔ a bɛ miskinɛ 6 a b'o le balo a bɛ o fɛɛrɛ bɔ n'a dɛsɛra o la a bɛ tile 3 sun don an bɛ se ka min fɔ a ɲɛna o la a b'o ladumuni walama k'o fɛrɛ labɔ walama ka tile 3 sun don a b'o kɛ n ye yafa ɲini caman kɛ Ala fɛ a kana to k'o ɲɔgɔn kɛ parce que ɲali mɔgɔ ka kɛ cogo o cogo k'i ni kali ka fɔ n tɛ nin kɛ parce que a kɛ e ma kuma dɔ diyagoya ye ne y'o kɛ sa i ka ko kɛ min bɛ n'a cɛ man ɲi voilà donc an ye hakili to o yɔrɔ an bɛ se ka min fara kuma kan alhamdulillahi rabbil alamin an balima lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen an balima silamɛw a bɛ radio Alfidawusi le ani an karamɔgɔ Ustaz Ismail Cisse bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛn an balimaw ka ɲininkali an'u ka masalaw ma inshallah ɲininkali min na tɛnku nin kɔfɛ o le ye an balima cɛ dɔ y'a ɲininkali ye a yɛrɛ k'a fɔ k'ale ye baara kɛ n'a patron ye o mobili le dilan mais patron min dɔrɔn mobili dilan n'o tiɲɛna ale b'o ladinɛ ale dun y'a baaraden ye ale ko patron ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka silamɛya tɛ sɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw ma patron fana t'ale fana lamɛn mais patron fana ye silamɛ de ye yala ale y'a patron dɛmɛbaliya walama a dɛmɛ ale bolo ka se ka mobili dilan a bɛ jurumu sɔrɔ wa walama baasi t'ale ma bisimila Ustaz Cheikh Adam ɲɛnamaya ni lajarabili le ɲɛnamaya ye lajarabili ye an lajarabili bɛ ɲɔgɔn na Allahu akbar bon a bɛ se ka kɛ ale ko patron yɛrɛ ye silamɛ ye
ale fɛ sa silama lo a fana kan k'a lɔ ko silama man ka kafiri dɔ la ale b'o le faamu a bɛ se ka kɛ a fana t'a lɔ o a bɛ se ka t'a lɔ a bɛ se ka kɛ a t'a lɔ donc ale de b'a yira a la k'a fɔ ko silamɛya tɛ jɛn n'a ye nin baara ye ko silamɛya tɛ jɛn n'a ye i b'a faamuya la donc silamɛw ni kafiriw an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw bɛɛ la mais ala sɔsɔ bɛ ko min na o de tɛ bɛn o ma o tɛ bɛn non le tɛ bɛn i t'a dɛmɛ o la o se ka dɔn Allahu akbar i b'a faamuya la voilà ni kaba b'e bolo kaba ni i ka i balima ye kafiri lo kɔngɔ b'a la kaba ni i bɛ se k'a dɛmɛ a b'u ka a yɛrɛ lahinɛ n'o ye kɛ i b'a faamuya la i k'a dɛmɛ ni dɛmɛ min ye a n'o ka kan mais i ka kafiri ye a mako bɛ dɔlɔ la kaba b'ele bolo k'ale b'o kɛ dɔlɔ ye ne y'a dɛmɛ o la sisan est ce que o mako ni e m'a dɛmɛ o baara ta kɛli la donc olu tɛ ɲa donc fɛn fɛn bɛ yen ni ala sɔsɔ b'a la n'an ka silamɛya ma jɛn n'o ye donc an tɛ mɔgɔ dɛmɛ la o baara ta kɛli la o tɛ bɛn ɲɛsin ma donc ale de b'a yira patron na anw bɛ se ka balo ala bɛ se k'an balo latigɛ ni nin sira tɛ ni nin ya baara wari n'o ma s'an n'u ma anw bɛ se ka balo sira wɛrɛ la ni min o tɛ kelen n'an yɛrɛ banna nin baara la o bɛ n'an diya ala ye o bɛ na ala yɛrɛ bila a na sira wɛrɛ don an kɔrɔ an bɛ lafiya sɔrɔ sira min na aw ka ban a sɔn ala la o bɛ kɛ sababu ye ka bonda dɔ dayɛlɛ aw ye i b'a faamuya la ni bonda dɔ tugu la a bɛ dɔ dayɛlɛ ye i b'a faamuya fo y'o limaniya le ta ni patron ma se k'o limaniya ta ale min b'a kalama ale y'o limaniya ta a ye patron nin ye ka to yen a ka baara ɲɔgɔnya tɛ donc ni patron fana nana ye ne ye apprenti nin nin ye ne apprenti ɲɛnama ye mais a nana jogo min ye ne la k'o ɲɛfɔ ne banna ka baara to yen patron bɛ siran a b'a lɔ ko ja a man ka tulonkɛ kɛ ko na donc ko dɔw bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ bɛ hakili sɔrɔ mais n'o kow ma kɛ hakili tɛ sɔrɔ se ka dama donc an kana to musaraka la ten an to ni tiɲɛ ye ka tiɲɛ fɔ ka tiɲɛ baara a bɛ na ni hɛrɛ caman ye anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ fana nataw wɛrɛw bɛ na an kɔfɛ o dɔw bɛ nin kumaw mɛn a bɛ k'o ma hɛrɛ ye o i y'a faamuya la donc an bilala de ka hakiliw di ɲɔgɔn ma ka kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko dɔw bɛ kɛ aw la bi mɔgɔ sini mɔgɔ wɛrɛw bɛ n'o kuma mun mɛn olu bɛ walagada dɔ sɔrɔ o kɔnɔ a bɛ kɛ ka dɔ lajarabi sini mɔgɔw la k'o bila baara jugu kɛ la a bɛ kɛ sababu ye yɔrɔ kelen na ka o sini mɔgɔw kelenw fana k'olu bila ɲumankɛ la lajarabi bɛ teli o i y'a faamuya la lajarabi bɛ tɛ se ka da an bɛ min fɔ a ɲɛna o de ye nin ye alhamdulilahi rabbil alamin an balima lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen balima silamɛw ni ɲininkali wɛrɛ ka bɔ an ba dɔ yɔrɔ a ka yira k'a fɔ ko hakililajiya dɔ ka hakililaji kɛ sanga bonda dɔ la ko an b'a fɔla min ye karamɔgɔ ni alimamu ye ko kalo min an b'a la ko an ko a tɛ fɔ a ma ko kalo juguni ko a bɛ fɔ kɛ ko a tɛ fɔ cogo di ko ala jira bana ma daminɛ kalo nin la wa ko mɔgɔ bɛ nin daba ka k'i bolo ko daba ɲuman bɛ yen ko daba juguman bɛ yen ko fɛn bɛɛ ko juguman b'a la ko nin ye kalo juguli yala ko i bɛ se ka mun fɔ ka bɛn o ma alhamdulillah Sheikh Adam ni kalo tun ye kalo juguni ye ko ala kɛra banakɛla la ni ala yɛrɛ ka n'ala yɛrɛ ka k'a fɔ ko kalo jugu nɔ ala kɛra tun bɛ bana kɔnɔ wa ala tun bɛna bana lase a ma kɔnɔ donc bana nin kɔfɛla a bɛ ala kɛra lase yɔrɔ jumɛn ni o ye kojugu ye a kojugu tɛ Sheikh Adam an bɛ min fɔ an balimamuso ɲɛna n'a fɔla ko fɛn jugu tɛ a yɛrɛ bakun ye i b'a faamuya la Maka n'a ya lɔhɔrɔma yɔrɔ n'a ka lɔhɔrɔma yɔrɔ n'i ye baara ɲuman k'a kɔnɔ baara le bɛ a kɛ ɲuman ye baara jugu le fana b'a kɛ juguman ye donc kɔrɔ de sisan ɲuman ni juguman tɛ fɛn kɔnɔ a b'a kɔ kan ko min bɛ k'a la min bɛ k'a la i den i b'a fɔ ko den de den jugu le den yɛrɛ tɛ den jugu ye dɛ a ka baara min kɛ baara le k'a kɛ juguman ye a bɛ ɲuman min kɛ o le fana b'a kɛ ɲuman ye i b'a faamuya la kalo nin ne ye ɲuman k'a kɔnɔ
Cheikh Adam o bɛ kɛ juguman ye cogo di o tɛ kɛ juguman tɛ falen juguman fana o bɛ falen juguman jugu abadan n'ala ye den d'e ma nin kɔnɔ kalo nin na o kɛra kalo jugu de ye fɛ wa ɲuman don i b'a faamuya la donc ni ala fana ye ko lajarabila i kan lajarabili nin yɛrɛ ko juguman min k'i la ale de tɛ jugumanya yɛrɛ kun na dɛ ni le m'a faamu a bɛ kɛ juguman ye ala bɛ ko o ko kɛ a bɛɛ ka ɲi n'i y'a faamu a bɛ ɲɛ i bolo n'i m'a faamu a bɛ kɛ juguman ye ma parce que ni le m'a faamu k'i yɛrɛ majigi ala ye ka sabari ala kɔrɔ ka ala k'u i lajara pour que i bɛ se ka kɔrɔta le sɔrɔ ni le m'o faamu a bɛ kɛ juguman ye ma n t'ala ma kɛ k'a kɛ juguman ye ma ala tɛ fɛn jugu d'an ma i b'a faamuya la e yɛrɛ ka baara le b'a kɛ juguman ye donc an bɛ min fɔ an balimamuso ɲɛna yani a tɛ bɛn an y'a fɔ kalo ma ko kalo juguni a tɛ bɛn Allahu akbar komi an tɛ fɛ a tɛ bɛn an y'a fɔ ele ma ko ele ye fɛn jugu ye i ka kuma dɔ fɔ o ye kuma jugu ye i ka baara dɔ k'o ye baara jugu ye miiriya dɔ nana fɔ o ye miiriya jugu ye mais ele yɛrɛ tɛ juguman ye la donc kalo fana bɛ o cogoya kelen na kalo tɛ kalo juguni ye kalo ye danfɛn de ye ala le k'a dan n'i ko fɛn jugu ye o ka fiɲɛ bila ala ka baara la subhanallah i y'a faamuya la i ka fiɲɛ bila ala ka baara la n k'a fɔ olu na walada dɔ tɛmɛnen ala ka adamadenw mun dan k'an bila ni tɛ cɛ ye muso le o o tɛ mais a bɛ dɔ kɛ o tɛ cɛ ye o tɛ muso ye o tɛ yan est ce que juguman don ala fɛ wa a ka kɛ kun min kan a kumana e fɛ wa a ka kɛ ko dɔ le kama kɛ i b'a faamuya la n'i le ko k'i ma den sɔrɔ ele ma den sɔrɔ ele bɛ hamina den na ala nana nin di e ma e ka cɛ dɔ sɔrɔ kɛla cɛ tɛ muso tɛ e ka den dɔ sɔrɔ kɛ min yɛrɛ ma sɔrɔ don i b'a faamuya la i b'a filɛ o filɛ cogo la o ye kelen ni ala ka e le sɔn nin na munna a k'i harijɛgɛ nin na parce que a bɛ fɛ k'i nisɔndiya k'i ladiya ka kɔrɔta d'i ma ka fɛn wɛrɛ d'i ma min ka bon mais o tɛ se ka kɛ f'a y'i lajarabi Allahu akbar naam i bɛ se ka don université la n'i ma kalan kɛ wa i bɛ se ka don sanawi la n'i ma kalan kɛ i bɛ baara dɔ de kɛ o de bɛ kɔrɔta d'i ma i b'a faamuya la donc diɲɛ ye lajarabili so le ye fo mun b'a kɔnɔ o bɛɛ ye lajarabili fɛnw ye anw ye lajarabili fɛn saya yɛrɛ ye lajarabili le an filɛ kalakal mawt wal hayat limada donc kojugu tɛ ni kojugu le e yɛrɛ ye fɛn jugu le kɛ la a tɛ bɛn ten i ya baara le bɛ kɛ fɛn jugu ye donc an bɛ min fɔ an balimaw ɲɛna kalo ye kalo nin don kalo wɛrɛw lo hɛrɛ kalo lo ala k'a dan komi an yɛrɛ danna cogo min na n'i ye ɲuman k'a kɔnɔ a bɛ kɛ ɲuman ye i ma n'i ye juguman k'a kɔnɔ a bɛ kɛ juguman ye i ma n'ala ye denmuso d'i ma denmuso tɛ ko fɛn jugu la komi mɔgɔw b'a fɔ cogo min na denmuso jori jori bɛ yen n'o le kɛra sababu ye ka hɛrɛ lase o masaw ma olu ka ca mɔgɔw yɛrɛ t'a faamuna bi Cheikh Adam ni mɔgɔw tun b'a faamuna nin denmuso yɛrɛ hɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la a tɛ sɔrɔ dencɛ la o Allahu akbar ka caya cogo di Cheikh Adam n bɛn'o yɔrɔnin f'i ɲɛna ni denmuso 2 3 ɲɔgɔn b'i bolo i hakili bɛ sigi o ni ala k'i dɛmɛ ka jugu don ka ɲɛ ka se k'a furu o bɛ hinɛ i la ka tɛmɛ i dencɛ ninnu kan parce que i dencɛ nin n'ale sera yɔrɔ la ka muso furu 1 2 Cheikh Adam ale ye cɔ a fami ale jɔra musow n'a denw na ka tɛmɛ ele yɛrɛ kan e m'o kɔrɔsi mais denmuso ninnu b'a laɲini ka na d'e ma k'a sɔrɔ mɔgɔw t'a faamu Cheikh Adam i b'a faamuya la donc denmusow fana bɛ kɛ sababu ye Cheikh Adam k'i ya hɛrɛ dayira bonya e tun ye kɔnɛ ye sise dɔw bɛ k'i la o sɔrɔla i bolo denmuso kɛla sababu ye o kɛla kɛ mais e dencɛw a bɛɛ kɔnɛ fo ka taa se lahara wuli a tɛ ten wa mais denmuso k'i le kɛ mɔgɔba ye k'i kɛ jamatigi ye i b'a faamu cogoya ala ka hakili ma d'a ma donc a bɛɛ bɛ ko segin ka na ma n'i ye dencɛ lamɔ ko ɲuman na i b'a nafa sɔrɔ
denmuso fana ni y'a lamɔ ko ɲuman na i b'o nafa sɔrɔ komi an k'a fɔ cogo min na donc ɲali ni juguman a tɛ ko yɛrɛ la a b'a kɔ kan de voilà an y'a faamu ten a bɛ don a bɛ bɔ mais n'i le y'a don a kɔnɔ e ma bɔ a kɔnɔ a bɛ kɔ segin Ala le ma i bɛ Ala ka baara le kɛ la juguman donc kɛlɛ bɛ n'Ala de cɛ o yɔrɔ la sisan voilà an bamuso a ye nin yɔrɔ nin faamu inchallah taala an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ nin na n'o ye alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ustaz Ismail Cisse an b'a fo an bɛ ka tila ka lamɛnnikɛlaw kɛrɛkɛrɛ ka foli d'u ma mun b'a lamɛn mun fana ɲɛ b'an na nin waati in na Ala ka sara ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ni ye an balimacɛ dɔw ka ɲininkali k'a jira k'a fɔ ko kunu a tun bɛ fɔla ko ani Maka ko tile kelen ani Maka cɛ est-ce que yala kuma sabati nin wa lo min an b'a la ko bi an ka dɛngɛniya sɔrɔ k'a fɔ ko l'heure saba ani Maka cɛ est-ce que kunu min tun bɛ fɔla an mɔgɔkɔrɔbaw bolo ko tile kelen ani Maka cɛ est-ce que yala kuma tɔgɔ tun sabati nin wa wala ma sabati alhamdulillah Sheikh Adam fɔlɔ kuma min tun bɛ fɔlɔ ko tile kelen b'a ni Maka cɛ kunu cani kunu tunu tile kelen tun b'a ni Maka cɛ o kunu Allahu akbar o kun ye olu ta can ye olu i b'a faamuya la m'a faamuya mais bi o kumaw tɛ can ye bi jumɛn de ye can ye bi ta l'heure saba de b'a ni Maka cɛ o de ye can ye bi Allahu akbar alhamdulillah parce que kunu ta de ye can ye cogo di olu kama olu y'a lɔnni kun bɛnna o le ma effectivement a fana tun bɛ kɛ o cogoya le la o y'a faamuya fana ka min ye o le fana ye o bɛ bɔ yan tile fɛ o bɛ taa don su fɛ o bɛ bɔ yan su fɛ o bɛ taa don yan tile o b'a fɔ cogo di tile kelen man cɛ tile kelen man cɛ o b'a fɔ tile kelen bɛ cɛ ka seli kɛ an man ta kɛ sini ka bɛn waati cogoyaw kama waati yɛrɛma sayi Sheikh Adam i b'a ye n'i b'a e yɛrɛ don l'avion kɔnɔ i b'a ye kuma dɔw a bɛ se yɔrɔ dɔw la a bɛ taa a bɛ télé la a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la o wagati kelen o bɛ su la yɛlɛma o lɔnni mun banna bi ka bɛn waati cogoyaw kama o tun tɛ yen kunun donc kunun mɔgɔw tun bɛ min kan canu bi mɔgɔw fana bɛ min kan canu a bɛɛ ye tiɲɛ de mais bɛɛ n'i y'a tiɲɛ cogoyaw lu parce que lɔnni min banna bi ani baara min bɛ kɛla bi an k'a lɔ k'a fɔ kunun ta mɔgɔw ka nin fɔ o m'a fɔ ka bɛn o lɔnniw kan o faamuya lɔnni kun t'olu la mais o ka min ye ani min tun bɛ kɛla o k'a fɔ ka bɛn o di tun ye tiɲɛ de parce que i b'a dɛngɛniya tun b'u le voilà donc fana di k'i ye tiɲɛ de a fana bɛ kɛla ten a bɛ bɔ yan tile fɛ a bɛ taa don su fɛ a bɛ bɔ su fɛ a bɛ na don tile fɛ i b'a fɔ cogo di Sheikh i b'o tile kelen man cɛ tile kelen man cɛ i b'a fɔ ten wala o kosɔn kunu canu kunu bon bi mɔgɔ fana ta ye tiɲɛ ye donc kuma fila tɛ nkalon ta si la mais e min bɛ bi ta ni kalama ni le ko k'e bɛ to kunu ta fɔli la e le bɛ nkalon tigɛ sisan inchallah i ka dɔ tɔgɔ faamu kɛ n ka dɔ tɔgɔ faamu alhamdulilahi rabbil alamin se ka min fɔ olu ye inchallah taala ɲininkali min kɔfɛ an balimacɛ dɔ k'a jira ko yala ko an bɛ juru min ta réseaux sociaux la est ce que a bɛ jate minɛ riba de walama riba tɛ non olu tɛ juru ye o tɛ juru ye o ye manfa nafa nafa o ye manfa yani i ka nafa parce que juru ta tali bɛ yen juru ta baara ɲɔgɔn bɛ yen nafa ta baara ɲɔgɔn bɛ yen n'i ye nafa tali an karamɔgɔw ko donc n'a kɛla nafa ta tali a bɛ nafa de baara la e le bɛ nafa dɔ sɔrɔ olu fana bɛ nafa dɔ olu nafa a bɛ nafa baara ɲɔgɔn ni wari tɔgɔ lɔnni don ko basi t'a la ne yɛrɛ la n bɛ an karamɔgɔ minnu dɔw ko ten olu fana bɛ baara kɛ ni min olu ye foyi t'a la Sheikh Adam i y'a faamuya la donc kuma dɔ kuma ye waladaw bɛ riba ko kan ka se an bɛna s'a ma mɔgɔw ɲɛna ko fɛn bɛɛ ye riba ye riba bɛ sɔrɔ fɛn minnu fɛnw bɛ ye fɛn dɔ bɛ se ka fɔ an b'a fɔ haramu fɛn bɛ kɛ haramu ye n'a ye riba o tɛ kelen est ce que i b'a faamuya la nin ye haramu ye o bɛ se ka kɛ mais riba non fɛn min bɛ kɛ riba ye a fɛnw lɔnni bon an karamɔgɔw y'o fɔ k'o woloma a bɛ faamuya cogo min na o fɔ i b'a faamuya la donc a bɛ kɛ fɛn mun na yani matumat mawzunat an yudakira wa yuzan an yakuna min al aqwat do shartu le bɛ Sheikh Adam i b'a faamuya la voilà donc fɔ an y'olu la kuma wala dɔw bɛna tɛmɛ o kan an na se o ma ninnu wala mais ni laysa bi haram
alhamdulillahi rabbil alamin ɲininkali min kɔfɛ an ba dɔ k'a yira k'a fɔ ko dɔ ka a ɲini an ba dɔ fɛ ale mɔgɔkɔrɔba ye k'a fɔ ko juru min bɛ bɔ malobɔrɔ la ko n'a ko juru foni ko k'o siri a yɛrɛ cɛ ma k'a bɛ kɔdimi fila kɛ n'a ma kɛ ni kirisi a ma kɛ ni foyi ye k'i yala o fana bɛ don filankafoya kɔnɔ walama filankafoya dɔ tɛ ni ale yɛrɛ k'a lɔn k'a fɔ ala de bɛ mɔgɔ kɛnɛya ala de bɛ mɔgɔ bana sababu bɛ bɔ ale la n'o limɛnɛ b'a la bon baara wɛrɛ foyi t'a bolo fo ka juru de ta comme ni min bɔra malo bɔra kirisi t'a la foyi t'a la i y'a siri i yɛrɛ la i bɛ fɛ basi t'ale la mais n'a b'a kɛla ni ŋɛnɛ wɛrɛ ye ou bien ni fɛn dɔ de bɛ kɛla la non an ma fɔ olu la sa o de tɛ bɛn i b'a faamuya la donc mais ale yɛrɛ b'a lɔn k'a fɔ nin ye sababu dɔ le ye ale b'o sababu le ta la o sababu ta an tɛ se k'a fɔ k'a ka ɲi n'a ma ɲi fo ni ko min bɛ kɛla ka sɔrɔ k'a kɛ an b'o le filɛ mais malo juru ta ka siri i yɛrɛ la basi t'ale la parce que malo yɛrɛ a bɔra bɔrɔ min na bɔrɔ ni fɛn jugu tɛ i b'a faamuya la donc par exemple dɔ yɛrɛ delila ka ɲɛfɔ n ye Seki Adamu i ɲɛ bɛ essence la nin dɔw ko essence bɛ kɔdimi fila kɛ o essence kelen non est-ce que mun ka essence recherche kɛ o ka bɔ kɔdimi kama wa o ma bɔ o kama o ma bɔ o kama dɛ mais n'i le ka a fɔlilen ɲɛna ten ko a bɛ kɔdimi fila kɛ ele yɛrɛ k'a lɔ a t'a fila kɛ mais ala le y'a fila kɛbaga ye ala bɛ se ka nin kɛ a sababu ye ala bɛ kɛɲɛ k'o kɛ wa tɛ kɛɲɛ fiyewu n'ala tɛ kɛɲɛ k'o kɛ sisan Seki Adamu n'i le ka essence o ta k'o baara komi a tigi k'a fɔ cogo min na a b'i fila kɛ parce que i k'a fɔ essence tɛ dɛ ala don i ka sababu le la ala i bɛ sababu le i y'a faamuya la donc ala de ye fila kɛbaga ye a bɛ sababu le ta e bɛ sababu dɔ le ta ala b'i dɛmɛ n'o le ye ala yɛrɛ fana mako b'o o le la k'i ye sababu tɛ y'a to ale ma i y'ale lɔn ka sababu dɔ ta dɔrɔn n tɛ juru tɛ fila fana tɛ o de kosɔn dɔrɔn cɛ bɛ se ka fila dɔ dilen ma bana b'i la o kelen bɛ ne la a bɛ fila dɔ dilen ma a tɛ foyi ɲa maa bɛ ne ta ɲa o tɛ kɛ la Seki Adamu voilà ale yɛrɛ dɔrɔn cɛ b'a lɔn ko fila tɛ o a bɛ se yɔrɔ dɔ la ale yɛrɛ bɛ kɛɲɛ o ou bien ale yɛrɛ tɛ kɛɲɛ wa ale yɛrɛ bɛ taa dɔ fɛ donc ala de bɛ fila kɛbaga ye n'i bɛ sira min ta ka se ale ma pour que ale ye kɛnɛya o kɛ sira ɲuman ye min b'i n'ale bila ɲɔgɔn a kana k'o ye ka ale ka se yira k'a fɔ ale de ko kɛbaga ye e bɛ sababu dɔ le ta la sinon a ka juru min kɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 yirika b'o k'a tɛ foyi ɲɛ o tigi ma i m'o fana ye a bɛ ɲɛ dɔ ma a tɛ ɲɛ dɔ ma donc n'a ɲɛna ele ta ma i b'a fɔ alhamdulillah k'a yira ko ala bɛ se ko bɛɛ la yukhrijul hayya minal mayyiti i b'a la ala bɛ teli a bɛ se bɛɛ ɲɛnama bɔ su la ka su bɔ ɲɛnama voilà k'a se bɛ kɛ ko bɛɛ la bɛ se ko bɛɛ la a tɛ dɛsɛ ko si la i b'a faamuya la donc f'an y'o le limaniya ta ka se ala ma alhamdulillahi rabbil alamin an balima lamɛnnikɛla bɛɛ balima silamɛw an bɛ an ka karamɔgɔ fo ka tila ka aw yɛrɛ fo a ka lamɛnni ko ɲuman na aw ye radio Alfidawusi ye an ɲininkali bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la nka ɲininkali dama dama inshallah an b'a yira balima bɛɛ la ɲininkali bɛɛ tɛ se ka jaabi sigida kelen na ɲininkaliw ka ca kunnafoni ma min bɛ kɛla ka bɛn ɲininkaliw ka dili ma ala ka ni sababa bɛn ala ka bɛn sema d'a ma Fadilatu Ustazi Ismail an balimacɛ dɔ k'a yira k'a fɔ ko ale furumuso fɛn fɛn bɛ san 10 ɲɔgɔnna la o k'o kɛ ɲɔgɔn bolo den sɔrɔla min bɛ se ka taa san 10 san 11 na nka ale nana jate minɛ juguya bolo ma ka fɛn dɔ ɲini a furumuso fɛ o le n'ale bɔra baarakɛyɔrɔ ka na a ka da ye muso y'a fɔ a la k'i danse yen n'ale bɛ foli kɛ nka muso ka tɛ se k'o kɛ ni ka ko a tɛ se k'o kɛ ale k'o kɛ wale la mun na parce que a k'a fɔ a ɲɛna a ma kɛ a nana to kan a t'a kɛ n'a ka min fɔ fana a fana t'o kɛ komi a ka ɲin'a fɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ kɔni na a ko k'ale di kosɛbɛ est-ce que n'a nana ale de kan ka foli kɛ wa ou bien a ka min ɲin'a fɛ a y'o kɛ o de b'ale dusu suma a y'a fɔ i danse o ka di ale ka tɛmɛ ale ye foli kɛ fɔlɔ ko a y'a laminɛ ko i bɛ se k'ale bilasira kan ɲuman ye
ka bɛn yɔrɔ ma n'a sɔrɔ a bɛ fili la Cheikh Adam non ne kɔni fɛ a bɛ fili la a bɛ fili la a bɛ fili la ale de don la o ale de don la non ale bɛ don la ale bɛ foli kɛ non ne m'an fɔ n m'a fɔ i ma danse cogo di Allahu akbar ale de bɛ foli kɛ non parce que principe dɔw de bɛ yen sariya k'o don an kɔrɔ ni ele min sigilen don nabaga le bɛ i foli bɛ foli kɛ ele b'a laminɛ ele b'a laminɛ non mais ele min sigilen bɛ nabaga k'e y'o fo i b'o fo cogo di lala Allahu akbar ale de b'a muso fo muso k'a laminɛ muso ma laminɛ o foli ɲinini b'ale fɛ o ye wajibi o ye wajibi ye i b'a fɛ muso kelen tɛ so kɔnɔ ye o a kelen tɛ donc foli nin fana tɛ kɛla muso kelen kama e bɛ foli min kɛla nin a bɛ ele yɛrɛ le dɛmɛ o n'i bɛ don so kɔnɔ o Cheikh Adam n'i bɛ salamu bila a bɛ kɛ sababu ye ka sitanaw gɛn o non i b'a faamuya la non donc i b'a ye ko ɲɛkumu ni bɛnbaliya caman b'an kɔnɔ an yɛrɛ nɔ lo dɛ Allahu akbar an yɛrɛ nɔ lo faamuyabaliya a faamuyabaliya parce que e de bɛ don ya su kɔnɔ i tɛ foli kɛ i ka n'o kɛla sitana denw b'a fɔ ko a ɲɔgɔn u bɛ ɲɔgɔn wele ko layɔrɔ b'olu fɛ yen o ka layɔrɔ sɔrɔ o oui k'olu to yen aw bɛ se ka diya ɲɔgɔn cogo di a tɛ diya ko fitini dɔrɔn mankan bɛ a bɛ kumu ɲɔgɔn kɔrɔ parce que kumu ko bɛ hakilisigi tɛ kɛ Allahu akbar an sow bɛ ten mais ala ka nin bɛɛ fɔ an ɲɛna cidenw ni nɛndenw ni karamɔgɔw k'o bɛɛ fɔ an ye non an kana tan di sitana ma do yɛrɛbonya dabila i muso fo i nisɔndiya kɔrɔ ka foli kɛ i b'a faamuya Non. do yɛrɛ dotɔ kuma dɔ ni ko nɔgɔlen ba ale fana ni cɛ le kun o a fana na a balo ko a na lɔ n'o ye kɛ Non. mais ala k'ale ya ko siri e le la i bɛ hinɛ la le hinɛmɔgɔ lo dɛmɛmɔgɔ lo a n'o le ka kan non i b'a faamuya la Fo ka ɲɛ. donc hali ni baara ma diya i la so kɔnɔ o t'i bali k'i kana foli kɛ foli kɛ a fana bɛ nisɔndiya k'i kunbɛn non mais ele ma nin kɛ k'ale ye kɛ a tɛ se ka ɲɛ o cogo la Allahu akbar i b'a faamuya la donc donbaga le bɛ foli kɛ min sigibaga ye non an ka diinɛ bɛ min fɔla ɲɛna o le ye donc défaut bɛ ale yɛrɛ le la Allahu akbar i b'a fɔ ale y'a muso fo i b'a faamuya la Non. n'a ka muso fo sa muso b'a laminɛ muso b'a laminɛ a laminɛ sisan a bɛ se k'a fɔ k'i danse bon kuma mun bɛ tɛmɛ n'a ko i danse i b'a fɔ alhamdulillah a b'o foli kɛ i fana ye nisɔndiya kɔrɔ Allahu akbar an k'o fɔ o nisɔndiya yɛrɛ ye saraka dɔ ye a bɛ kɛnɛya o ye dɔ saraka ye. dilen ma Non. n'i lala n'o kɛnɛya ye i na wuli n'o kɛnɛya ye ka taa i ka baarakɛyɔrɔ la a na kɛ sababu ye i na lafiya wɛrɛ sɔrɔ mais n'e ka degun la i yɛrɛ kan k'a m'i le fo an b'a fɔ k'i danse i bɛ e dimina dimi nin a bɛ tɔɔrɔ de lase e tɔɔrɔ yɛrɛ lase ma ma. i y'a faamuya la parce que n'a a bɛ tɔɔrɔ lase ma kuma y'a fɔ cogo min na joli kan ka circuler cogo mun na ka se yɔrɔ mun na e bɛ kɛ sababu ye k'o balo la a bɛ tɔɔrɔ lase i ma Allahu akbar i y'a faamuya I la b'a faamu inshallah. foli kɛ i ye turun dɔ bila a kɔrɔ a ye ale bɛ nisɔndiya e bɛ nisɔndiya o ye harijɛgɛ dɔ le ye o non o ye harijɛ dɔ ye sahi ustaz o tɛ harijɛgɛ dɔ la Fo ka siga da garijɛgɛ dɔ donc an b'a fɔ yɔrɔ min na Inshallah. défaut b'ale yɛrɛ la alhamdulillah wasalatu wasala rasulillah ni ye an balimacɛ dɔ fana ka ɲininkali ye k'a yira k'a fɔ n'i bɛ den kunna saraka bɔ ɛseke yala ɲaamɛ ani misi ani ba ɛseke o bɛ ɲa a la wa walama fo ka kɛ saga de ye min ye denkuli ye sekada min ka fisa o le ye saga ye min ka fisa o le ye saga o ye le ye saga ye non o le ka fisa kuma caman t'o de la mais an karamɔgɔw dɔw ko misi bɛ se ka k'a ye non misi bɛ se ka k'a ye ba bɛ se ka k'a ye Allahu ɲɔgɔmɛ bɛ se ka k'a ye mais siko b'a la siko b'a la si fɛn kelen min ɲinini bɛ liya la lɛgɛya la Allahu o le akbar kelen ɲinini b'a la non a bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ jumɛn de la a ye denkuli ni lɛgɛya bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ jumɛn na a wagati a waati a Allahu akbar wagati lɛgɛya tɛ se ka faga n'a wagati tɛ n'i ka lɛgɛya faga kabila sɔla a bɛ ɲa a tɛ ɲa donc denkuli saga bɛ se ka faga ka kɔn a ɲɛ non i y'a faamuya la non k'a sɔgɔ ni tile 7 lo sisan an y'a kɛ komi bi ye tile 7 ye i bɛ se k'a faga kun tile 6 la ka jigin kɛ tile a bɛ ɲa Allahu i akbar bɛ se k'a faga sufɛ Allahu i akbar bɛ se k'a faga sɔgɔma ka sɔrɔ i ma jama lajɛ fɔlɔ Allahu jama lajɛni kɔfɛ a bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ la Allahu n'a fɔra ko al-akika kal-udhiya tashbihu na a tɛ a bɛɛ yɛrɛ bɛɛ cɛ n'a kɛla fa ye a kɛla fa yɔrɔ dɔ la k'e sa yɔrɔ bɛɛ lɔ yɔrɔ bɛɛ tɛ a yɔrɔ bɛɛ tɛ
alhamdulillah yɔrɔ bɛ e ka yɔrɔ faamu donc yɔrɔ dogon bɛ sɛbɛnnikɛlaw ma donc a bɛ ɲɛ Cheikh Adam donc basi foyi t'a la donc o de kosɔn misi dɔw yɛrɛ y'a fɔ sisan ni lɛgɛyan fana sela ten i bɛ se ka denguli saka kelen i b'a faamuya n'o juru dɔ b'i la i bɛ se ka misi faga n'a ŋɛni a bɛ ɲa bɛɛ bɛ ɲa an karamɔgɔ ko ten a bɛ sɛbɛnni la fana i mazhabil hanabila yajuz alhamdulilahi rabbil alamin ɲininkali min kɔfɛ o de ye an balima dɔ k'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min ka filaji ko a ka filaji ko a tila filaji ko la waati min na k'a sɔrɔ filaji dɔɔni bɛ sun na n'a ka sugunɛ kɛ est-ce que ala bɛ se ka yɛrɛ saniya n'o filaji ye walima fo a ye taa ji wɛrɛ sanuma dɔ ɲini ka a tangaji ta n'o ye ka sɔrɔ ka na seliji ta Cheikh Adam ji dɔw bɛ yen o kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ bato le kama i y'a faamuya la bato bɛ yen laadalakow fana bɛ yen bon min bɛ kɛ ni bato ye o jiw lɔ ninnu ka kɛ ji sanuma ye bon ji dɔ bɛ yen bon ji lo mais fɛn tɔgɔ wɛrɛ b'a la tɔgɔ wɛrɛ b'a la donc olu ye ni fɛn tɔgɔ wɛrɛ b'a la bon olu tɛ ɲa i b'a faamuya la mais min bɛ ji lo mais fɛn tɔgɔ t'a la mais jiya yɔrɔ b'a la mais fɛn wɛrɛ b'a la o bɛ se ka ɲa ka ada ko ninnu a bɛ se ka ta k'i yɛrɛ sanuya n'a ye baasi t'o la i b'a faamuya la donc an bɛ se k'a fɔ ko ma ko fila dɔw bɛ yen donc ni mɔgɔ wɛrɛ m'a fɔ i ɲɛna ko filaji la i yɛrɛ t'a lɔ i y'a faamuya a ka sani a bɛ min o bɛ se ka laadala ko a bɛ se ka kɛ baasi t'o la an karamɔgɔ dɔw ko ten i b'a faamuya a ka min fɔ nin a tɛ kɛ la bato tɛ kɛ n'a ye i tɛ se k'a ta ka seliji ta n'a ye olu tɛ se k'o kɛ wala mais ka i yɛrɛ fɛn b'i yɛrɛ fari saniya la o bɛ n'a fɔ i bɛ se k'a fɔ ko i tɛ yɔrɔ wɛrɛ saniya n'a ye wa a bɛ se ka kɛ baasi t'a la ada ninnu na an karamɔgɔ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko baasi t'a la na tiɲa tɛ se ka kɛ bato ta baaraw de kɛ ala t'olu de kɛ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ na ɲininkali laban ɲininkali laban fana tɛ mun na parce que ɲininkali tɔ bɛ ɲininkali bɛɛ fana ma se ka jaabi ka bɛn sigi ma waati fana cogoya fana kosɔn nka an bɛna se ka min tɛnkun wulada nin na n'an bɛna kun cɛ n'o ye o de ye an balimamuso dɔ k'a yira k'a fɔ ko ni muso sɔnna ka furu cɛ dɔ ma a fa sababu kosɔn nka min bɛ a ŋaniya la o de k'a fɔ a bɛ don furu na nka ni lakadarala ni latigɛ ka fa sɔrɔ a bɛ bɔ furu la a fana donna furu la fana fa na latigɛ kɛ a bɔla furu la est-ce que yala o bɛ bɛn wa walama n'u hakilina b'a la ka kɔn furu ɲa a ma kan ka furu yɛrɛ kɛ non an b'a fɔ ko le miiriya tɛ ɲa o miiriya tɛ ɲa ka don furu la i y'a ŋaniya ye wagati dɔ ye n'o sela ye a kɛla cɛ ta côté la a kɛla muso ta côté la fila si tɛ ɲa furu ma kɛ o kama furu tɛ tulongi ko ye furu ye koba le ye donc ni furu ye koba ye donc o bɛ minɛ ni koba minɛ le ye donc o tɛ minɛ ni janfa ta baara ye parce que janfa b'ale kɔnɔ ka sɔrɔ ale ma don furu in na i b'a faamuya ale donna furu la n bɛna furu cɛ janfa n bɛna janfa cogo di ni n dɔla labɛn si hali sini ni n facɛ sara ne bɛ bɔ a la janfa do ye donc an b'a fɔ n ka ti bɛn n'a y'o kɛ a kɛla janfɛnti le ye wala furu tɛ kɛla o kama furu bɛ kɛla parce que ala k'an yamara ni furu tɛ kɛ ye ni ni furu kɛ ka kan yɔrɔ dɔ la a bɛ diyagoya i kan i k'a kɛ a bɛ kɛ sunna i ma i k'a kɛ f'i y'olu le lɔ donc ni furu ye e ma sunna ye ou bien diyagoya n'i le donna o la ni ŋaniya dɔ ye janfa tɛ ŋaniya baara tɛ ɲɛ o cogo la an b'a fɔ ko le man ɲi i y'a faamuya la mais n'a sɔrɔ a kan ka kɛ an b'a fɔ ni fa ma ban fɔlɔ i bɛ to i ya furu la i bɛ ŋaniya ɲa k'a fɔ nin de tun bɛ ne kɔnɔ mais n tun t'a lɔ n nana lɔ donc ala yafa n ma n ya furu sabati n bolo i kan dɛmɛ i bɛ to o kan i b'a faamuya la donc bato dɔ bɛ i bɛ se to k'a to bato dɔ la i b'a yɛlɛma k'a kɛ dɔ ye o bɛ ɲɛ o se ka dɛmɛ i b'a faamuya la donc ni e bɛ fɛ ka heji kɛ cogoya ka ca e bɛ se ka dɔ ŋaniya ta mais sɔn ka to i dɔ nin baara daminɛ i bɛ a yɛlɛma to a kɛ dɔ o bɛ se ka ɲɛ
donc komi ale kun donna a la ni ŋɛniɛ min ye o le ye n b'a kɛla n fa kama ni n fa tɛ yen n na bɔ mais di nana la o tɛ bɛn bon ŋɛniɛ ɲɛ ala bɛ t'i minɛ o ma i ka yafa caman kɛ ala fɛ an bɛ se ka min fɔ o de bɛ to i ka furu kɔnɔ o de cɛ ka ɲi ni janba ta kɛli inshallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah balma lamɛkɛla bɛɛ lajɛlen balima silamɛw ani an karamɔgɔ Ustaz Ismail Sy ɲɔgɔn bolo an ka plateau kan an bɛna kumakan laban ɲini a fɛ ka dugawu caman ɲini k'o kɛ ani aw Sɛgɛdamu an bɛ ala fo k'ala barika la Allahu akbar kuma dɔ i bɛ wuli k'i bɛ seri tɛ ban ɲinɛ kuma dɔ i bɛ ji dɔ ta k'i bɛ taa ko o ji bɛɛ tɛ k'i kan a tɛ ten an ka baara min kɛ an k'a daminɛ est-ce que a tun bɛna ban ɲinɛ wa ala le bolo an bɛ ala fo an bɛ ala barika la n'i y'a ye an fana sera ka nin baara kɛ firidawusi sababu ala y'a sababu don o le la an bɛ ala dali fɛn bɛ firidawusi taga ɲɛfɛ k'o hakilila n'o miiriyaw n'o baaraw k'o sabati an bolo ya rabi ala m'o kɛ an k'a fɔ an y'a walada dɔ la silamɛya baara an k'an k'an sɛbɛ don a ma n'an y'a ɲɛlɔsi ka d'a ma an si kana se ka dɛsɛ ka waga fila dɔrɔn don nin yɔrɔ nin na waga fila Sheikh Adam ni ka waga fila don ala ko la ala ma foyi d'i ma baraji la baraji 7,000,000 7,000,000 waga fila k'o di ala ma i b'a faamu ala ma foyi le dilen ma baraji 7,000,000 o ka bon i b'a faamuya la n'o bɛ sɔrɔ yɔrɔ mun na o bɛ sɔrɔ ko mun na silama kan k'o ko kɛ hamina ko ye ni jɔrɔna ko mɔgɔ man ka sɔrɔ ne ya waga fila ma don yɔrɔ na est-ce que marchandise bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ waga fila don min na ka 7,000,000 sɔrɔ hali o bɛ min fɔ la ko drogue a b'o sɔrɔ wa donc an kana kɛɲɛ o la masalu lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali anbatati fi kulli sumbula 100 habba voilà donc à cause de wala yudha'if liman table de multiplication 2 fois 2 2 fois 3 mais yɔrɔ n'a ma dɔ fɔ a bɛ se k'i la 7,000,000 multiplié par 2 ça fait combien 14 millions a bɛ dɔ ta multiplié par 3 par 5 liman yasha y'a faamuya donc n'olu an y'a ŋaniya ɲa an y'a ɲini fo ɲa an y'a don yɔrɔ ɲumanw na yɔrɔ barakaw mun na a bɛ multiplié ala fɛ yɔrɔ mun na an y'a kɛ yɔrɔ dɔw le n'u ye ka hakili ɲuman d'a ma an ye se k'o baaraw kɛ ya rabi ala m'o kɛ an bɛ se ka min fɔ Sheikh Adam an y'a kuma laban n'o ye o de ye nin ye inshallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah balima lamɛkɛla bɛɛ lajɛlen balima silamɛw an bɛ an ka karamɔgɔ n'a hakililajilaba Sheikh al-Fadil al-Ustaz Ismail Cissé ni karamɔgɔ falo an ka université la n'o ye Jamiatul Birri al-Islamiyya an fɛ Buwake yan Cocody Belleville an b'a la deli an n'a ye si barika ala ka kalifa ma baara min kɛla a bolo ya rabbi ka kɛ an bɛɛ lajɛlen si ɲɛsigi ala m'o kɛla a ko hɛrɛ ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma min yɛrɛ fɔla ala ka baara nɔgɔya ma an bɛ foli di ɲininkɛlaw ma ka tila ka foli di lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma an balima fila mun bɛ an ka plateau kan an ka foli b'o ye an bɛ ala deli ya rabbi k'an n'u jiri k'an n'u sabati ala m'o kɛla ni hɛrɛ caman bɛ ala bolo ka a nafa di an ma ala m'o kɛla sigida wɛrɛ bɛ ala bolo k'a don an garijɛgɛ la ala m'o kɛla an bɛ bɛɛ lajɛlen fa ka lamɛnni ko ɲuman na n'ala sɔnna a ma kalo wɛrɛ inshallah n'o ye kalo kula ye ala cila bange kalo rabiul awwal o alamisa walama juma laban an bɛna taa ni ɲininkali tɔw ye n'an karamɔgɔ ye inshallah an bɛ foli ni bɛɛ ma ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la technique an balimacɛ alhaji salif sidibe ni tun y'a dijɛrɛ kalandi usas adam tarawele ɛkɛto bɛ nin kan sallu ala rasul wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا